Beaches, rice fields, mountains, and deep-rooted local traditions are the reasons why we need at least once in a lifetime to come to Bali to have an unforgettable experience. Island of the Gods with beauty as a paradise on earth. On this island with two volcanoes, Mount Batur and Mount Agung, we can enjoy anything. Surf the beach, climb mountains, learn about culture, or just to relax your mind and enjoy the sunset. Bali is like a postcard inviting us to come. For this reason, this island has always been known as a world tourism destination. God's blessing that descended on Bali, giving this island a beauty that never runs out to be enjoyed. Not to mention the traditional culinary delights that will always satisfy our curiosity and cultural attraction, as well as religious rites that always give meaning and amaze us. However, the pandemic has changed the face of the world. Bali is no exception. The island, which is often a destination for vacations and seems to be always boisterous by tourists, new look suspended. There is no longer a line of surfers chasing the waves. No more sunbathing bags, unlike the rest of Bali. Even our arrival to Bali is not in a normal situation as it used to be. Now, the main thing is safety and comfort. However, in a pandemic crisis situation like now, there are always efforts to rise. In the midst of lost hope and the sluggishness of Bali tourism, there are those who continue to need hope and joy in their daily lives. 95 km from Denpasar, we headed to Samblong Circuit in Jembrana. That's where the Makapung racers come into action. For the resident of Sangkaragung village, Mendoyo district, Makapung is their spirit. Bali is not only tourism, but still has cultural values and traditions that are the main identity. The Makapung race is a meeting between sport and tradition in Jembrana, Bali. Usually the race is held in the rice fields of residents who have harvested. This sport competes for the speeds of several pairs of buffalo, which are controlled by a rider or jockey. From the local tradition, the Makapung race has become an event that is celebrated by many people in Bali, until the birth of various Makapung Championships events. Kita diadakan event resmi itu sebanyak 3 kali dalam setahun. Jadi masuknya pertandingan ini mulai menginjak musim kering, biasanya bulan Juli. Bulan Juli kita mulai pertandingan, kita udah dibuka dengan event resmi yang disebut Jembrana Cup. Various championships event also have their respective prestige, judging from how many participated in the race and how many prizes were obtained. Ada Bupati Cup nanti. Di penutupan nanti titik akhir pertandingan dalam setahun itu ada Gubernur Cup. Tapi yang menarik lagi kita diberikan bantuan hadiah-hadiah yang bisa kami perebutkan. Jadi lebih semarak lagi untuk Makapungnya. Buffalo that compete previously classified according to their class. To determine the class, the buffaloes are competed several times first. Kita mempunyai beberapa tim, Pak, dari tim seleksi. Kelas itu ditentukan dengan kecepatan. Sebelum kita menentukan kelas dalam 1 tahun pertandingan, kita pasti mengadakan seleksi. Seleksi yang lebih dikenal di sini namanya Pordes. Dalam Pordes itu kita sebagai tim seleksi menentukan udah pasangan-pasangan kerbau yang akan kita adu dalam sirkuit. Nah, dari sekian kali kita melaksanakan Pordes, antara yang menang lawan, kita bisa menentukan urutan kelasnya nanti pada akhirnya.
Yang lebih banyak itu untuk sekarang ini dari kecepatan. Kecepatan dan umur. Terlalu cepat, dia memang cepat, umur terlalu muda juga kasihan. Karena masa dia bisa bermain, kalau yang muda dilawankan yang tua nanti pendek umurnya, kalau kepercayaan kita. Misalkan bisa dipakai 7 tahun, paling 3 tahun sudah habis tenaganya itu. Jadi yang muda yang tercepat, biasanya kita taruh dalam tim-tim muda yang tercepat juga dia, nanti nomor yang tercepat itu. Kita tetap sistemnya kayak sistem apa ya, kompetisi. Yang menang nanti pertandingan 2 minggunya lagi dia lawan yang menang. Terus dia akan menaik mencari tempat ke atas. Semakin sering bertanding, semakin banyak dia punya poin, dia akan semakin naik terus dari kelasnya dia. The skill of the rider or jockey is also the key in the Makapung race. Before competing, they have to practice a lot to build a relationship between the jockey and the buffalo. The greatness of the jockey can also be seen from how they make the buffalo run fast. Therefore, it is not uncommon for them to bring more than one pair in the race. Nama saya Murahmang sebagai joki Makapung. Awal mulanya jadi joki perlu latihan gitu. Kedekatan sama kerbau biar tahu bagaimana karakter kerbau gitu. Mulai dia latihan itu harus jokinya nggak bisa diganti. Nanti entakan talinya, pukulannya. Orang kerbau itu ingatannya kuat. Dari dengar suaranya dia tahu. Ya selama dia menyakiti joki mungkin ada kerbau bagus larinya bisa jadi rusak ya otomatis orang nggak akan pakai. Ya, kalau memang dia kerbunya kurang mau lari semenjak dia pegang bisa tambah kencang jadi tambah populer. Banyak satu orang itu dalam pertandingan bisa joki 4-5 lah, sampai 5 pasang kerbau. Then how did the tradition that merged into this sport become an identity for the residents of Jembrana, Bali? And what is needed in a Makapung race? Read more after this. The buffalo who ran fast in the Makapung race had previously followed various preparation. In fact, they have been prepared by the owners from a young age. Therefore, buffalo for the people of Jembrana and especially those who love the tradition and sport of Makapung race see buffalo as a talent. Not infrequently, the treatment given to the buffalo is also like athletes competing in a professional events. Komang Suardika is a buffalo farmer in Jembrana. He cared for his buffalo with all his heart. Saya Komang Suardika, peternak kerbau, pecinta kerbau balap, dan sekaligus pelatih kerbau balap untuk di Kabupaten Jembrana. Then how did the Makapung race tradition in Jembrana begin? And why has this become an identity for the citizens of Jembrana? Awal mula sampai terjadi Makapung, kita sebagai petani dalam rangka mengikuti hasil panen. Kita bekerja gotong royong dengan teman-teman dengan membawa pasangan-pasangan kerbau. Dalam mengangkut pasangan itu, kita mengangkut hasil panen. Di sana adalah kita keluar ide untuk berlomba. Jadi balapan siapa yang bisa ngangkut lebih banyak, siapa yang bisa lebih cepat. Nah dari situlah timbul akhirnya terjadi balapan kerbau. Kalau itu calon indukan, itu kerbau indukan dan sekarang lagi punya anak. Ya, kerbau indukan lagi punya anak. Ini anak-anaknya semua bisa kita pakai balap, Pak. Ini kebetulan lagi rezeki anaknya jantan yang kita bisa pakai balap kan jantan, Pak. Ceweknya nggak bisa. Ya, itu induknya cewek yang bisa pakai balap ini jantan. Ini uniknya yang ada di sini ya. Biasanya kalau orang kita Hindu di Bali,
Pas upacara yang dicari yang seperti ini Pak, induknya bule, anaknya hitam, tapi langka Pak. Ini kerbau calon bibit balap, ini baru berumur 1 tahun, kita persiapan untuk pakai balap, untuk persiapan mungkin tahun depan. Kalau nggak ada pandemi mungkin ini sudah bisa kita bermain Pak. Usually, Komang would bring his young buffalo to practice on the beach around his house. According to Komang, buffalo need to be trained from a young age so that they are used to and willing to obey the jockeys or riders when they can compete in Makapung. Ini baru pemula, kita mulai mendidik mulai kecil. Kita melatih dia itu mulai umur kurang lebih 1 tahun lah. Itu sudah mulai dididik karena dia dididik kepatuhan. Dia dilatih keras biar mau lari, tapi biar patuh dengan instruksi. Jadi dia tidak bisa dilatih setelah dewasa, dia harus dilatih dari kecil. Nah, di samping itu perawatan mulai latihan fisik, berjemur, mandi air panas, berenang, itu persis itu kita melatih fisik atlet lah pokoknya. Kalau dari segi makanan, kita memang mengupayakan makanan yang mengurangi lemak, tumbuhan yang menimbulkan kadar lemak kecil. Kita menghitung rumput-rumput yang kadar airnya lebih kecil. Kalau seperti di sini namanya rumput gerintingan, itu khusus makanan kerbau balap. Dia tidak bisa memakan makanan yang banyak mengandung air, mengandung lemak itu. Kalau masalah vitamin, kita mainnya main alami. Telur itu kita kasih minum untuk jamunya. Nah, kadang-kadang kerbau kan penyakitnya kerbau itu kadang-kadang kan kembung. Kalau sejenis rumansia itu seringnya kalau dia merasa keracunan pakan itu pasti kembung. Nah itu untuk menghilangkan kembung. Kadang-kadang napasnya terlalu tengah-tengah. Itu untuk mengeluarkan napasnya, gas-gas yang ada dalam. In addition to racing, Jembrana residents also raise their buffalo to be sent to Toraja, South Sulawesi, which requires buffalo for their traditional ceremonies. Usually, the residents of Jembrana will send their buffalo that really can't compete in a circuit. Masa jayanya kerbau itu mulai umur 7 tahun ke atas. 7 tahun sampai 14 tahun itu dia masa puncak-puncaknya dia, tenaga fitnya dia. Nah, nanti dia pensiun itu saat tenaganya sudah habis. Kalau Jembrana tidak ada menjual kerbau kalau masih tenaganya bagus. Artinya menjual untuk upkir, untuk potong. Kalau masih dia tenaganya bagus, dia tetap mempunyai nilai jual untuk balap. Kerbau yang umurnya sudah bertahun-tahun lah. Karena kita juga kan melihat tradisi saudara kita yang ada di Toraja. Di sana kan adatnya dia khusus menggunakan kerbau yang tanduknya panjang. Jadi yang bisa memelihara kerbau sampai bertahun-tahun yang tanduknya bisa panjang karena kita kebutuhan untuk balap, ini di Jembrana. Komang also said that one of the roles of young people in Bali is to participate in publishing Makapung as an attraction and sport that can be enjoyed by the wider public, even foreign. Berjalan dengan waktu, dengan adanya inovasi anak-anak muda, kita berkembang dengan ditunjang dengan jadi pariwisata juga, akhirnya muncullah ya perkembangan seperti sekarang menjadi Makapung. Despite the pandemic and no championships like in previous years, residents in Jembrana still practice Makapung in the rice fields. For them, Makapung is an identity that cannot be separated. Dari awal mula itu terjadi, sampai sekarang itu sudah mendarah daging benar-benar ikon Jembrana. Kita tidak bisa dipisahkan antara Makapung dengan bumi Jembrana. Apart from jockeys and buffalo, what else is essential in Makapung? After this, we will take a look at the artists behind the accessories and equipment worn during the Makapung race. How they embed art in the adrenaline-filled racetrack circuit.
Saya Kadek Dekdi nama saya. Saya sebagai pengrajin cikar. Saya tuh kerjain sendiri. Lalu bahannya tuh ndak sembarang kayu. Ada pakai kayu jati, ada kayu bingkerai. Kalau seperti ini kayu jati kayak ini. Ini kan dari pelat. Kalau orang Bali namanya ditang namanya. Motifnya, ukirannya, catnya, dari variasinya gitu. Pasti punya gengsi tersendiri, Mas. The size of the claw also has certain specification. Biasanya menyesuaikan dengan kerbaunya. Kalau kerbaunya kecil, kasih keretanya yang agak kecilan. Biar ditarik sama kerbau ini agak ringan dia. Kalau sudah besar kerbaunya, kasih yang besaran. Biar stabil sama besar kerbau sama keretanya. Gitu. Kalau ya paling simpel saya garap paling saya tarik ongkosnya sekitar 3 juta dah. Kalau yang rumit sampai ada 6 juta. Kalau sampai full sekali istilahnya siap pakai gitu sampai dah 25 juta Mas. Makanya kereta ini sangat penting bagi ini dah pekepungan ini. Saya nama Bapak Kedit Sudano. Pekerjaan sebagai petani memelihara kerbau untuk memakai balapan di Kabupaten Jemberana. After we get to know the cikar, then what accessories do buffaloes use when they compete? Kepung yang ada di Jemberana itu namanya kalau ditanduk blongsong. Tapi yang di kepala itu yang di atas itu namanya rumbing. Tapi ada yang kalung berisi gongsang itu namanya tetap gongsang. Kalau dia mau lari dari kesenangan yang joki itu mendengar, juga penonton juga mendengar. Hias-hiasan itulah menjadi tradisi mekepung yang unik, yang kita penonton tertarik. In addition to the speed of the buffalo, the cikar and accessories worn by the buffalo couples during the race are also a prestige of its own. In addition to the accessories attached to the buffalo, Makapung is also equipped with the jegok music, an acoustic set of bamboo gamelan. Jegok is usually present to provide additional enthusiasm for the Makapung riders or jockey. Jemberana is indeed the center of jegok or jegok's gamelan. This musical instrument is made of whole bamboo. How to play it? By being hit. In jegok music, it consists of 4 barrels, which are named Nang Ning Nong. Nama saya Inah Murden, Ketua Seko Jegok Kertosuara, Banjar Pendem, Desa Mansutu, Kecamatan Melaya. Sanggar kami berdiri 2015, Pak. Sejarah jegok yang ada di Kabupaten Jemberana, nenek moyang yang dulu yang membuat seni jegok berasal dari bambu pilihan, karena dilaraskan menjadi seni musik jegok gitu. Yang notabene-nya ada 4 laras gitu ya, larasnya Nang Ding Nong. Posisinya ada 14 gamelan gitu ya. Jumlahnya 14, gamelannya 14 dan sekonya 15 gitu. Pada waktu event-event mekepung, pelepasan pekepungan itu diiringi dengan jegok mubarung gitu. Jadinya jokinya itu lebih bersemangat, bergairah dia.
Before starting the Makapung race, Jembrana residents will perform a ritual first, praying at a temple. After that, they prepare to head to the racing arena with their various accessories. Makapung race, which started from the harvest tradition of farmers in Jembrana, has now been transformed into an attraction that has become one of the tourist destinations for tourists. Bali always has beauty to offer when we visit, and it becomes a memory when we return home.